Da li ste i vi negde usput u nekom običnom danu uhvatili sebe kako gledate u nebo i pomislite, čekaj, da li je sunce zaista ovako izgledalo kada sam bio dete? Nekada je, kažu mnogi, imalo onu toplu, žućkastu boju popodneva, meku svetlost koja se preliva po zgradama, krošnjama i licima ljudi, a danas oštra, bela kugla koja para oči. Senke su tvrđe, svetlost kao da seče i verovatno ste to i sami primetili, ali ste ubrzo odmahnuli rukom i rekli, ma izmišljam, ostario sam, promenio se grad, promenio se život. Ali šta ako ne umišljamo? Šta ako je jedan od najvećih oslonaca našeg sveta ili sunce zaista drugačije nego što je bilo pre samo 20 ili 30 godina? Zamislite sledeću scenu. Jedan čovek iz malog mesta, nekad naviknut da kao klinac čitavo leto provodi napolju, danas ne može ni par minuta da izdrži na suncu bez naočara. Na internetu, primjera radi, na forumima, Redditu, Twitteru, ispod YouTube videa, hiljade i hiljade ljudi iz potpuno različitih zemalja opisuju skoro istu stvar. Sunce je hladnije po boji, toplije po snazi, manje žuto, više belo, manje nežno, već više kao spot svetlo sa neba, a ono što je možda najuznemirujuće, taj osjećaj se javlja kod čitave jedne generacije u isto vreme. Da li je moguće da toliko ljudi deli istu iluziju? Ili smo se neprimetno probudili u svetu gde sunce više nije isto kao pre? Kada god postavite ovako pitanje, dobićete dva klasična odgovora. Prvi je jednostavan, racionalan, onaj kojim pokušavamo da ućutkamo sebe. Ma to ti je nostalgija, čovek idealizuje detinjstvo, sve mu je bilo lepše onda, a drugi je onaj preko kojeg mnogi samo slegnu ramenima. To je valjda neko zračenje, 5G, klimatske promene, ko će ga znati. I tu se najčešće priča završi. Ali ne i danas, jer iza ove naizgled banalne primetbe, sunce je nekad bilo žuće, krije se mnogo dublja priča. Priča koja spaja pravu astrofiziku ili vam šta se stvarno dešava sa našom zvezdom, zatim promene u atmosferi Zemlje, jer današnji vazduh više nije isti kao pre 30 godina, zatim neurološke promene čoveka, kako nam oči i mozak više ne vide svet isto, i možda najzanimljivije, drevna svedočanstava civilizacija koje su verovale da promena sunca znači i promena epohe. Kada sve to spojimo, dobijamo pitanje koje više ne deluje ni malo naivno, a ono je, da li smo mi samo umorni ljudi u prebrzom svetu ili zaista svedočimo početku jedne nove solarne faze? U današnjem videu nećemo se baviti instant tezama tipa sunce je odjednom pobelelo zato što je neko negde pritisnuo dugme. Ne, ići ćemo polako, sloj po sloj. Počet ćemo od najjednostavnijeg ili vam od ljudskog iskustva. Zašto stotine hiljada ljudi širom planete tvrde skoro istu stvar? Da nebo više nema onu nijansu koju pamte, zatim da zalasci više nisu isti kao nekada, da jutarnje sunce izgleda kao hladna led sijalica umjesto toplog izvora života, a onda ćemo pokušati da odvojimo psihologiju od fizike, jer možda se menjamo mi. Postavit ćemo pitanja koja zvuče jeretički, ali su neizbežna. Da li sunce zaista menja svoj sjaj i spektar, makar neznatno, ali dovoljno da mi to osjetimo? Da li atmosfera, izmenjena zagađenjem i hemijskim procesima, filtrira svetlost drugačije nego nekada? I da li su naše oči, navikle na ekrane i veštačko svetlo, izgubile kalibraciju za prirodnu boju sunca? Na kraju, kada spojimo sve podatke, lična svedočanstva i stare zapise, doći ćemo do još jedne mnogo dublje mogućnosti. A ona je, šta ako se kroz istoriju uvek iznova ponavlja scenario u kojem čovečanstvo kaže sunce više nije isto i kako je to uopšte moguće u vremenu kada industrija nije postojala? U starim mitovima promena boje i ponašanje sunca nikada nisu bili sitnica. To su bili znaci epohe, novog doba, nove civilizacije. Danas u 21. veku mi takve stvari
nazivamo statističkim odstupanjima, subjektivnim utiscima, efektom ekrana, ali ako malo utišamo buku svakodnevnice, ako na trenutak odvojimo oči od monitora i zaista pogledamo u nebo, vrlo je moguće da u nama proradi nešto drevno, starije od svih nauka i knjiga, onaj unutrašnji instinkt koji kaže nešto ovde nije isto kao pre. Počet ćemo prvo od kolektivnog osjećaja, kolektivne hipnoze. Sunce je drugačije. Ako bismo napravili mapu sveta i ucrtali sve ljude koji tvrde da je sunce promenilo boju, dobili bismo nešto fascinantno. Dakle, isti komentar, ista rečenica, isto čuđenje, ali iz potpuno različitih krajeva sveta. Od Skandinavije do Australije, od Srbije do Argentine, od Kanade do Indije, ljudi govore gotovo identičnim tonom. Ne znam kako da objasnim, ali sunce više nije ono isto sunce koje pamtim. I što je najzanimljivije, ovaj fenomen gotovo niko ne kaže naglas u realnom životu. Ljudi ga priznaju tek anonimno, na internetu kao da je to neka mala tajna koju ne žele da izgovore da ih neko ne bi proglasio ludim. Postoji čitav talas ličnih svedočanstava. Kada uđete na forume, primetite jednu zajedničku nit. Niko ne govori o teorijama zavere niti o politici. Ljudi pričaju o osjećaju, o nečemu što je ispod logike, a iznad svakodnevnog. Neko kaže, ranije sam mogao da gledam sunce ujutru i pred zalazak, danas ne mogu ni sekund. Drugi piše, svetlost je toliko bela i oštra da izgleda kao hirurška lampa. Treći pak kažu, deca uopšte ne prepoznaju onu toplu boju sunca koju sam ja viđao kao klinac. Četvrti piše, nekada su letnji dani imali zlatnu nijansu, danas sve nekako izgleda isprano i prebelo. Na desetine hiljada ovakvih komentara pojavljuju se poslednjih godina. Nisu to spektakularni izveštaji, niti panični tonovi. To su mirna, tiha svedočenja ljudi koji ne mogu da objasne šta se desilo. I u tim malim rečenicama krije se najvažnije, a to je da ovo nije izolovan slučaj. Dakle, imamo promenu svetlosti koju primećuje čitava jedna generacija. Zanimljivo je da upravo generacija koja je kao deca trčala napolju, provodila detinjstva bez telefona i ekrana, najčešće primećuje ovu razliku. To su ljudi koji pamte žute letnje dane, crvene i narandžaste zalaske, toplo svetlo koje se prelamalo kroz vazduh i one filmske boje kasnog popodneva. Ono što oni pričaju zapravo je veoma važno i konkretno. Dakle, svetlost više nema dubinu, ima samo jačinu. Dakle, ovo nije estetika, ovo je promena percepcije svetlosti i previše ljudi to primećuje da bi bilo zanemareno. Kroz komentare naglašava se da ovakvi kontrasti nisu postojali pre 20 ili 30 godina. Ljudi širom sveta izveštavaju istu stvar. Senke su postale tamnije i oštrije, kao da su isečene brzim potezom. Nekada je podne, kažu, imalo mekše senke, danas sve izgleda kao da je veštački renderovano. Senka odmah prelazi iz svetla u tamu, bez prelaza, bez gradijenta. Ovo je neverovatno važna tačka, jer direktno vodi u nauku koju ćemo obraditi u kasnijem delu videa. Ali najpre mora da se predstavi kao fenomen koji ljudi realno opažaju. Sledeća stvar oko koje se slažu mnogi, kaže, sunce ne greje više isto. Ljudi govore da sunce peče mnogo jače nego ranije, ali ne greje isto. Kako može sunce da bude jače, a da greje drugačije? Ovo je jedan od onih momenata gde se publika trgne. Zato što i sami osjećaju to. Letnja toplota danas je agresivnija, oštrija, ali nije ona duboka toplota koju pamte iz 80-ih i 90-ih. To je upravo zbog promene spektra svetlosti, ali o tome ćemo malo kasnije. Za sada samo beležimo fenomen. Dolazimo do dece rođene posle 2010. godine, koji nikada nisu videli žuto sunce. Roditelji često primećuju isto.
Kažu, kada sam detetu rekao da sunce nekada nije bilo bela kugla, nego žuta, samo me je pogledalo kao da izmišljam. Za njih je ovo normalno, za nas nije. To je ključna razlika. Ako je promjena stvarna, ona će se pokazati najviše kroz razliku u generacijama. Zatim tu imamo i misteriju fotografija iz detinjstva. Kada gledate stare fotografije iz 90-ih, primećujete jedan mali, ali upečatljiv detalj. Boje su toplije, ulice su zlatne i svetlost ima mekšu nijansu. Naravno, neko će reći to je zbog starog filma, do fotoaparata, ali onda se postavlja pitanje kako to da ljudi širom sveta, koji su koristili potpuno različite kamere i filmove, pamte istu nijansu svetlosti? Zašto svi opisuju svetlost na isti način? Dakle, ovo više nije pitanje fotoaparata. Ovo postaje pitanje kolektivnog vizualnog sećanja. Stručnjaci pak priznaju jedno. Percepcija svetlosti se definitivno menja. Ovo je savršen prelaz u naučni blok koji dolazi. Psiholozi i neurolozi u posljednjih nekoliko godina sve češće govore da se ljudska percepcija intenziteta boje i kontrasta promenila, posebno zbog LED rasvete, stalnog izlaganja ekranima, plavog svetla i zasićenja mozga vizualnim stimulacijama. To znači, čak i ako sunce nije promenilo boju, mi jesmo promenili oči. Ovo je zapravo most između subjektivnog i objektivnog. Kada spojimo sva ova svedočanstva, dobijamo fascinantnu sliku. Ljudi širom sveta, svih godina, rasa, kultura i kontinenata primećuju istu promenu. I ovo je prvi ozbiljan signal da nešto jeste drugačije. Jer kada se hiljade ljudi istovremeno zapita istu stvar, čekaj, sunce nije ovako izgledalo kada sam bio klinac, onda to više prestaje da bude slučajnost, već pojava. I upravo zato idemo dublje. U narednom bloku ulazimo u nauku. Šta kaže nauka, šta kažu istraživači? Da li se sunce zaista menja? Kada god neko kaže da je sunce drugačije nego pre, prva reakcija većine ljudi je kako može sunce da se promeni? To je ogromna zvezda, stabilna, mnogo je to malo godina. I to je tačno, ali samo delimično. Sunce jeste stabilno na kosmičkoj skali, ali na ljudskoj skali čak i najmanje promene mogu da se osete kao potpuno nova realnost. U stvari, astronomi već decenijama znaju da sunce nikada nije potpuno isto iz godine u godinu. Primera radi, ja kada sam bio prva godina srednje škole, sećam se jako, kristalno jasno da sam gledao u sunce i video sam 3 ogromne sunčeve pege. Dakle, prvo mogao sam da gledam u sunce svojim očima i da primetim pege. To mi je ostalo urezano u sećanju. Sunčev ciklus je nešto što kuca u periodima od 11 godina. Sunce ima svoje ritmove, cikluse i pulsiranje kao živo biće. Najpoznatiji je taj ciklus od 11 godina. Tokom maksimuma ciklusa sunca, ono postaje aktivnije, bučnije, svetlije, emituje više UV zračenja i X zraka, proizvodi više sunčevih baklji i koronalnih izbačaja. Međutim, ja sam po toj teoriji obišao već maltene 3 ciklusa od 11 godina sunca, ali se ne sjećam da je sunce ikada bilo kao tada kada sam ga posmatrao. A kada se sunce uzbudi, menjaju se spektar svetlosti, jačina zračenja, količina UV zraka, kontrast senki na zemlji, pa čak i vizuelni utisak koje ljudsko oko ima. Ono što je posebno interesantno, trenutni ciklus 25 je mnogo aktivniji nego što je iko očekivao. NASA primjera radi je izjavila da sunce pokazuje neočekivane obrasce. Dakle, ako je sunce aktivnije, spektralne promene mogu da izgledaju kao beljenje svetlosti ili vam ono što ljudi širom sveta prijavljaju. To su zapravo male promene luminoziteta, ali dovoljne da ih osetimo. Sunce povećava svoju luminoznost ili ukupnu energiju koju emituje veoma sporo i
To je svega oko 0,1% po 10 godina. Neko će reći, pa šta je 0,1%, bre, to je ništa. Ali nije. Čak i tako mala razlika menja temperaturu površine, zatim odnos crvenog, žutog i plavog spektra i načina na koji svetlost putuje kroz atmosferu. Nama je dovoljno da se najtanja linija u spektru pomeri, pa da ceo vizualni utisak bude potpuno drugačiji. Isto onako kako mala razlika u balansu boja na TV-u menja čitavu sliku. Ljudi o tome ne razmišljaju, ali ljudsko oko je toliko savršeno i toliko osetljivo na promenu, da zaista mizerne promene, pa čak i od 0,1%, lako mogu biti primećene. U stvarnosti, to se zna oduvek, sunce nije žuto. Sunce je zaista savršeno belo. Žutu boju dobijamo zato što atmosfera filtrira kratke talase, pa do nas dolazi toplija nijansa i to je opšte poznata činjenica. Ali ovde dolazimo do šokantne stvari. Ponovo pominjemo NASA, koja kaže da poslednje 2 dekade registrovane su male, ali konstantne promene u spektralnoj raspodeli, posebno u UV opsegu. A promena UV-a i kratkih talasa direktno utiče na oštrinu svetlosti, kontrast i utisak hladnije beline. Drugim rečima, sunce izgleda drugačije jer kroz našu atmosferu prolazi drugačiji miks talasnih dužina nego pre 20 ili 30 godina. Sledeća stvar je takođe važna, a ona je ozonski sloj, filter koji više nije isti. Ozon služi, to je opšte poznato, kao zaštitni štit, ali i kao optički filter. Na vrhuncima 90-ih rupe u ozonskom omotaču bile su najveće u istoriji. Danas se ozon delimično oporavlja, ali ne ravnomerno. Ovaj neujednačeni oporavak znači da sunčeva svetlost drugačije ulazi kroz atmosferu, pa se menja. Koliko UV zračenja dobijamo, koje boje se jače rasipaju i kako izgleda sunčev disk u različito doba godine, kao i u različito doba dana. Manje ozona jednako je belja, agresivnija svetlost, a više UV zračenja, oštrije senke koje ljudi primećuju. Atmosfera je danas providnija nego pre 30 godina. Zvuči čudno, ali je to istina. Globalno zagađenje koje proizvodi industrija u mnogim segmentima smanjilo se u odnosu na 80. i 90. Posebno što se tiče određenih aerosola, ma koliko ovo suludo zvučalo. Danas atmosfera ima manje čestica koje rasipaju svetlost i manje materijala koji omekšava sunce. Samim tim i manje difuzije. Ovo se naravno ne odnosi na Srbiju, koja je 80. i 90. godina bila potpuno drugačija zemlja nego danas, nego na atmosferu u globalu. Rezultat svega toga je svetlost izgleda čistije, ali i hladnije. Samim tim sunce deluje bliže, jače i oštrije, jer je put kojim prolazi manje zamagljen. Ovo je neverovatna činjenica i potpuno kontradiktorna, jer bi svi rekli danas, pogotovo zbog propagande o klimatskim promenama, kako je naše nebo verovatno mnogo prljavije nego što je bilo, ali to zapravo i nije slučaj. Setimo se samo da je 80. i 90. bilo neznatno manje ljudi na planeti, ali su se svi grejali isključivo ugljem, drvima, pa čitava industrija. Benzin toga doba je bio mnogo oštriji i mnogo jači. Dakle, ima logike u ovoj priči, ma koliko delovalo potpuno drugačije. Ono što malo ko zna, postoji UVB i UVC zračenje. Hajde prvo da objasnimo šta su UVA, UVB i UVC zraci. Sunčevo zračenje nije jednobojno. Ono je mešavina talasnih dužina, od vidljive svetlosti koju vidimo do ultraljubičastog spektra koji ne vidimo, ali ga osjećamo na koži i očima. Ultraljubičasti deo spektra deli se na 3 grupe. Na UVA, koji je u rasponu između 315 i 400 nanometara, i ovi zraci su najmanje opasni. Prolaze kroz atmosferu skoro bez ikakvih prepreka. Oni su odgovorni za našu tamnu boju kože, prodiru duboko
i ne menjaju mnogo boju svetlosti koju vidimo. UVB je od 280 do 315 nanometara. Ono je mnogo jače, agresivnije i opasnije. Ključne osobine UVB zračenja. Većinu apsorbuje ozon, ali naravno ne sve. Ono što prođe izaziva opekotine, veoma utiče na senke, kontraste, osjećaj oštre svetlosti, utiče na belinu i izaziva tu čudnu pojavu agresivne svetlosti koju ljudi danas osjećaju. UVC zračenje je od 100 do 280. Ovo su najkraći, najjači i najopasniji talasi u UV spektru. Ključne osobine UVC zračenja. Potpuno ih blokira atmosfera, dakle ozon i kiseonik upijaju ove zrake, ne bi smeli da dopru do zemlje, jer su dovoljno snažni da ubijaju bakterije i sterilizuju prostor. Koriste se inače u medicinskim lampama. U prirodi su smrtonosni. Brojna istraživanja pokazuju da UVB zračenje na površini zemlje postepeno raste poslednje 2 decenije, dok UVC talasi stižu u mikrokoličinama koje nikada ranije nisu bile zabeležene. To se ne vidi okom, ali se osjeća kao agresivna i neprijatna svetlost. I upravo je to ono što ljudi opisuju. Nije samo svetlija, nego neprijatnije, oštrija, hladnija na oko, a toplija na koži. Sve ove promene utiču na boju sunca koju mi vidimo. Ispostavlja se da je utisak milijardi ljudi širom sveta zapravo logična posledica niza sitnih, ali kumulativnih promena. Dakle, jača solarna aktivnost, pomeren UV spektar, tanja i promenjena atmosfera, drugačije filtriranje svetlosti, manje aerosola, abnormalni UV pikovi i promenjen balans toplih i hladnih talasa. Kada sve to spojimo, dobija se slika koja kaže: sunce nije dramatično promenilo svoju prirodu, ali način na koji ga vidimo jeste. Za ljudsko oko to je isto kao da se sunce promenilo. I to potpuno. Ono što nauka priznaje je činjenica da mi sunce uopšte ne razumemo. Prošle godine zvaničnici svih svemirskih organizacija širom sveta izjavili su da sunce pokazuje obrasce koji niko nije predvideo i da postoje elementi sunčeve dinamike koje tek počinjemo da razumemo. Kada se ljudska percepcija, promena atmosfere i nova otkrića o suncu spoje, pitanje više nije apsurdno. Da li je moguće da sunce danas zaista izgleda drugačije nego pre samo jedne ljudske generacije? Očigledno da je moguće. A sada ulazimo u deo o kojem se jako malo govori u medijima i o kome generalno ljudi veoma malo znaju, a veoma je interesantno. Ljudi često misle da je vid samo ono što se registruje, ali to nije tačno. Mi ne vidimo svet. Mi vidimo interpretaciju sveta koju mozak sastavlja na osnovu podataka koje mu oko šalje. U poslednjih 20 godina promenile su se 3 ključne stvari. Fizička građa naših očiju, zatim način na koji naš mozak obrađuje svetlost i okruženje u kojem živimo. Zbog toga je svetlost realno zaista drugačija nego što je bilo. Naše oko više nije isto oko koji su imali naši roditelji. Ovo zvuči suludo, ali je medicinski potvrđeno. Današnji ljudi imaju tanji zaštitni sloj na rožnjači nego pre 30 godina. Zbog toga smo osetljiviji na jak intenzitet svetla. Mladi danas imaju drugačiji odnos štapića i čepića u mrežnjači. Više čepića jednako je osetljivi smo na jaku belu svetlost, a manje na žute nijanse. Ljudi danas takođe odrastaju uz ekrane, imaju fizički izmenjenu fotorecepciju. Plavo svetlo iz ekrana uči oko da favorizuje hladne tonove. Rezultat toga je da generacija koja je odrasla uz ekrane realno vidi sunce belje. A najzanimljivije je ovo. Oko se menja u zavisnosti od okruženja u kojem živimo. Mi smo prva generacija koja živi u veštačkoj, ekranskoj svetlosti većinu vremena.
Najveći problem jeste naša mrežnjača, danas percepira svetlost mnogo agresivnije. Pre 30 godina ljudi su živeli u toploj sijaličnoj svetlosti, u žutoj, prirodnom sunčevom ritmu, slabom noćnom osvetljenju i manjku ekrana. Danas ljudi žive pod LED svetlom koje emituje velike količine plavog spektra, telefoni se drže na 20 do 30 cm od naših očiju, mozak stalno dobija hladne signale i kontrast je mnogo veći nego ranije. To dovodi do nečega što većina ljudi ne zna, a to je naša mrežnjača je postala previše osetljiva na kratke talase ili vam plavi i UV opseg. Što smo više osetljiviji na kratke talase, sunce će izgledati belje, oštrije i hladnije. Baš ono što svi primećujemo. Postoji također i fenomen svetlosne neuroakumulacije. Mozak je preopterećen svetlošću. Ovo je noviji pojam u neurologiji. Možemo da ga objasnimo ovako. Mozak u današnjem svetu prima više svetlosnih impulsa u jednoj godini nego čovek pre 500 godina za ceo život. Zašto je ovo važno? Jer mozak kada je preopterećen povećava prag osetljivosti, brže reaguje na jaku svetlost i sve izgleda bolnije ili oštrije nego što jeste. To znači zapravo da sunce nije jače, već je mozak u konstantnom alarm modu, pa svetlost tumači kao agresivniju. To niko ljudima ne objašnjava. Promena našeg unutrašnjeg biološkog sata ili vam cirkadijalnog ritma, svetlost zapravo reguliše taj naš unutrašnji sat. Ali ekrani, LED sjelice i noćno osvetljenje su ga poremetili. Šta to tačno znači? Kada je ovaj ritam poremećen, čovek ima promenjen osjećaj za boje, ima slabiju adaptaciju na jarku svetlost, ima drugačiji doživljaj kontrasta i pojačan osjećaj agresivne svetlosti. I to objašnjava ovo što svi govore, sunce me danas umara više nego ranije. Dakle, ovo nije psihološko, ovo je fiziološko. I tu stižemo do novog fenomena koji se zove digitalna fotofobija. Ovo je naučni termin koji se pojavio tek pre 5 do 6 godina. Fotofobija, dobri moji, je jednako preosetljivost na svetlost. Ranije je bila vezana za bolesti. Danas pogađa desetine miliona ljudi koji nemaju nikakvu bolest, već samo previše ekrana, previše LED svetala, previše noćnog osvetljenja, previše plavog spektra. I ovo sve zajedno izaziva lakše zamaranje očiju, bol u očima na suncu, oštrije viđenje svetlosti i subjektivni utisak da je sunce jako nenormalno. Zapravo, mi smo svi bolesni u ovo moderno doba. Također, neuronauka otkriva još nešto zapanjujuće. Svetlost koju vidimo zapravo nije ni stvarna svetlost. Ovo je neverovatna stvar. Naš mozak vidi svetlost nakon što je već obrađena, a ne onakvu kakva je u stvarnosti. Ne znam da li ste ovo znali. Zašto je to tako? Svetlost prvo ulazi u oko. Receptori je pretvaraju u električne signale. Mozak te signale prepravlja, pojačava ili prigušava. Onda tek mi vidimo rezultat, koji je zapravo interpretacija, a ne original. Ako se menjaju receptori i mozak, samim tim menja se i svet. Drugim rečima, mi ne vidimo sunce, niti možemo znati da li se ono fizički toliko promenilo. Mi vidimo kako naš mozak prevodi sunce i zaključujemo da se mozak i receptori su ono što je promenjeno. Jer uzimajući sve u obzir, naša percepcija boja ne može da ostane ista, jer svet oko nas nije isti. Toplo svetlo nestalo je iz naših života. LED i ekrani emituju isključivo hladne tonove. Naš mozak se prilagodio tom hladnom spektru. Zbog toga toplo više ne vidimo kao prirodno. Čak i kad je sunce isto, deluje hladnije jer naš unutrašnji balans boja više nije isti. Mi zapravo živimo život okruženi belom svetlošću koja je zapravo nekada dolazila samo od sunca, što je veoma zanimljivo.
kao da živimo okruženi malim sunašcima. Zapanjujuća posljedica također je da 2 generacije vide potpuno različito sunce. Ovo je dokazano u eksperimentima. Ljudi rođeni pre 1985. godine vide sunce toplije i žućkastije, a ljudi koji su rođeni posle 2005. godine vide sunce isključivo kao belu kuglu. Dakle, fizički sunce je isto, ali kognitivno nije. Dakle, čak i kada bismo ignorisali sve promjene u atmosferi, sve promjene u UV spektru, sve klimatske i solarne anomalije, ostaje jedna nepobitna činjenica. Dakle, promenili smo se, promenili smo okruženje, tehnologiju, naše oči, naše receptore, sam mozak, a posljedično i fizičku realnost. A sada stižemo do veoma zanimljivog dela. Poslušajte ovo. Ako postoji jedna stvar koju gotovo svi primećuju poslednjih 10-20 godina, to je promjena u nebu. Nebo više nije ono veliko, jasno, čisto plavetnilo koje smo imali u detinjstvu. Danas je nebo često kao zamagljeni ekran, ispresecan, dugotrajnim belim tragovima, oblacima koji se razlivaju kao dim, slojevima koji više sati stoje bez pomeranja, poput nekakvih struktura koje se pretvaraju u pravu izmaglicu. Ljudi širom sveta ovo nazivaju različitim imenima. Chemtrailsi, veštački oblaci, sapuni na nebu, tragovi koji se ne razilaze, dok ih oficijalno nazivaju contrailsima ili zaleđenim izduvnim gasovima aviona. Bez ulaska u teorije zavere, zadržat ćemo se na onome što nas zanima danas i što je vidljivo i merljivo. Nebo se ponaša drugačije nego pre i to niko ne osporava, ali tu dolazimo do najveće misterije. Nova vrsta oblaka ne rasipa svetlost na način na koji to očekujemo, na način na koji to prirodna, vlažna atmosfera čini. Prirodni oblaci rasipaju sunce, stvaraju one čuvene halo prstenove, meku svetlost. Ovi novi veštački oblaci propuštaju sunce oštrije, kao da ga ne raspršuju. Zbog toga sunce izgleda prezasićeno, belje kao hladan reflektor. Međutim, tradicionalna fizika svetlosti kao da je poremećena. Po pravilima atmosferske fizike, to znaju svi, više čestica u vazduhu jednako je toplija, difuznija, žuća svetlost. Zar ne? A dešava se potpuno obrnuto. Više materije na nebu, više izloženih oblaka, više mlečne izmaglice, manje čistog plavetnila, a sunce sve belje, sve oštrije, sve agresivnije. Ovo je potpuni paradoks, jer po logici je za očekivati da više zamućenja svetlost treba da bude žuća, tamnija, difuznija i mekša. Umesto toga, svetlost postaje bela, tvrda, kao da prolazi kroz staklo, a ne kroz vazduh. Znači, ne filtrira se kao prirodna svetlost. Zašto je ovo tako? Jedino objašnjenje je da chemtrailsi ili tragovi na nebu nisu čvrsti, već su mikroskopski. Većina nas zamišlja oblake, te koje vidi, kao baš mnogo nečega u vazduhu. Ali ti moderni oblaci i tanki veštački oblaci nemaju tu strukturu. Oni se sastoje od mikročestica leda, po različitim teorijama mogući aluminijum, barijum i tako dalje, nanoaerosol, suva pršina, mikroskopska čađ i sulfati iz avionskih turbina. I dolazimo do ključne tačke. Male i suve čestice ne prigušuju, već pojačavaju belinu. Ovo nekome može da znači kao kvalitetan dokaz za svoju tvrdnju, zar ne? Očigledno, današnji oblaci propuštaju više visokofrekventne svetlosti, naročito UV zračenja. I to je verovatno razlog zašto danas imamo hladno belo sunce, kada bi trebalo da bude žuće i narandžastije, zar ne? Ovo nije prirodan efekat prirodnih oblaka. Dakle, mi danas imamo 2 tipa neba koja postoje. I oba proizvodi čovek. Prvo je staro prirodno nebo. Sećamo ga se za vreme COVID lockdowna. Ono je bilo duboko plavo,
bili su onako lepi, pufnasti oblaci, sunce žućkasto, svetlo sa mekim prelazima i senke prirodne. Ovo današnje moderno industrijsko nebo je izbleđeno, mlečno i sivkasto, tragovi koji se šire i ostaju satima, oblaci bez definicije, sunce belo kao led svetlo, senke ekstremno oštre i svetlost je agresivna. Dakle, ispada da što je nebo mutnije, sunce izgleda jače. Ovo je suprotno od svega što učimo u školi i suprotno od svakog izlaska, pre svega zalaska sunca koje smo gledali. U praksi to je očigledno ono što svi osjećamo. Kada je nebo prekriveno tankom izmaglicom, sunce ne slabi, ne menja boju, nego bode oči. Svetlost postaje još belja, a trebalo bi da postane žućkastija, senke postaju tamne. Zašto se ovo događa? Zato što moderni oblaci nisu pamučni, organski, već očigledno u sebi sadrže nekakve poluprovidne mikrolupe koje su ko zna kakvog hemijskog sastava, koji očigledno pojačavaju odbijanje kratkih talasa, samim tim pojačavaju UV rasipanje, propuštaju više hladne svetlosti i ne prigušuju spektar. Dakle, ispada da što je nebo punije, sunce je belje. Što je slojeva više, svetlost je oštrija. Što je atmosfera zamućenija, kontrast je jači. Dolazimo do zaključka da sadržaj takvih oblaka mora sadržavati nešto što pojačava dejstvo svetlosti. Dakle, nekakvi reflektujući materijali očigledno. Bili oni metalnog ili nama nepoznatog porekla. Međutim, ako ste mislili da se promene događaju samo danas, jer se čovek ubrzano menja, to nije istina. Promene, boje i percepcije sunca su se događale i u drevno doba i postavlja se ozbiljno pitanje kako je uopšte to moguće. Na primjer, u starom Egiptu postojala su dva sunca i dan kada je Ra promenio lice. Egipćani su imali zabeleženo nešto što je jedno vreme delovalo kao mit, priča o dva sunca. Ne znači dva fizička sunca, već dve faze jednog te istog. U tekstovima piramida se pominje sunce stare epohe, dakle toplo, zlatno i okruglo, i sunce nove epohe, belo, hladno i oštro. To su nazivali preobražaj Ra-Atuma. Najzanimljivija rečenica glasila je: kada se njegovo svetlo preobratilo, promenio se svet pod njim. Veoma zanimljivo da se ovo događalo i za vreme Egipta. Kod Egipćana je promena boje sunca označavala završetak jednog doba, početak vremena previranja i ulazak u novo poglavlje civilizacije. Isto kao što mi danas osjećamo da je svet ušao u nekakvu novu fazu. Imamo i vedske, indijske tekstove, smena belog i crvenog sunca. U Vedama, u starim sanskritskim spisima, stoji opis koji malo ko zna. Sunce dva pare, ili sunce iz prethodnog doba, opisano je kao žuto, hranljivo i sporo, a sunce Kali Juge, doba u kojem navodno živimo, opisano je kao belo, agresivno, brzo i oštro. Vede čak daju detaljnu kosmološku priču da belina sunca znači sledeće: ulazak u haotični ciklus, ubrzanje vremena i gubitak prirodne topline epohe. Ovo je neverovatno blisko današnjem osjećaju ljudi i zaista ne znam kako da se objasni uopšte ovo saznanje. Maje, primjera radi, sunce koje proždire boje. Majanski kodeksi spominju period sunca koje pije boje. To je vreme kada biljke izgledaju ispranije, nebo gubi dubinu, horizont postaje izbleđen, svetlost uzima sve tonove, a vraća belinu. Neverovatno koliko se poklapa sa današnjim komentarima ljudi o sunčevom spektru. I postavlja se pitanje da li mi uopšte utičemo na sve ovo što se događa okolo nas. Sudeći po drevnim spisima, očigledno veoma mizerno malo. Maje su smatrale da belina sunca označava ulazak u katun preokreta,
promenu kosmičke ravnoteže i pad žute ere. Dobro ste čuli. Baš ono što i mi danas primećujemo. Zatim japanski Nihon Soki, dan kada je sunce pregorelo. U jednoj od najstarijih istorija Japana, Nihon Soki, piše o događaju koji se desio u 7. veku. Sunčev disk beše beo kao metal i nije davao toplotu kao inače. Naravno da je to protumačeno kao zloslutni znak. Danas ovo zvuči kao promene u spektru, gubitak crvenih talasa i povećanje kratkih hladnih talasa. Neko bi rekao istorijska epizoda belog sunca. Imamo također kod grčkog istoričara Ksenofonta. Kaže, sunce boje ugljenog žara. U njegovim zapisima nalazi se fascinantan opis. Kaže, sunce je sijalo kao bela iskra, a ne kao zlatni krug. On je ovo povezivao sa godinama pre velikih političkih i društvenih promjena, pre Peloponeskog rata. Isti motiv. Sunce nije žuto, sunce je belo i sunce pred nemire. Imamo također i judaistički zapisi. Talmud ima vrlo zanimljiv deo koji se zove Dan kada je sunce podiglo svoju oštrinu. Navodi se da u jednom periodu sunce bilo belo i neprijatno za oči. Šta se tada desilo? Bio je period velikih preokreta, pobuna, promjena vlasti i naroda. Dakle, isti motiv kao i danas. Također su i Rimljani primijetili konačno belo sunce kao znak kraja ciklusa. Rimljani su imali izraz sol candidus ili belo sunce. Nije to bila obična boja, već simbol kraja ciklusa. Belo sunce je predstavljalo kraj starog poretka, gubitak zlatnog vremena, ulazak u eru previranja i promjenu ritma vremena. Ovo je toliko precizno da zvuči kao komentar nekog sa interneta iz 2025. godine. Šta povezuje sve ove civilizacije? Ne postoji dogovoreno znanje među njima. Nemaju veze jedna sa drugom. Žive hiljadama kilometra i hiljadama godina udaljeno. Ali svi govore isto. Kada sunce postane belje, svet ulazi u novu fazu. Kada svetlost postane oštrija, vreme se ubrzava. Oni su promjenu sunca smatrali okidačem, a ne posljedicom promjena. Dakle, ono što danas ljudi osjećaju nije čak ni moderno čudo, niti posljedica interneta. To je osjećaj koji su civilizacije imale u ključnim trenucima preloma. Razlika je samo u tome što mi danas mislimo da smo prvi koji to primećuju, a nismo. Možda jedino nismo navikli da prihvatamo mogućnost koju su drevni narodi uzimali zdravo za gotovo, a to je da kada se sunce promeni, ne menja se samo nebo, menja se i svet. Nastavit ćemo ove priče, naravno, dobri moji, zamolit ću vas, podelite video prijateljima, rodbini, ostavite obavezno vaše mišljenje, komentar, jer to je ono zaista što gura algoritam i što bi ovakve videe poguralo široj publici, naravno, kako bi ja imao pogon da ih što više pravim. Eto, volim vas fes, pozdrav, dobri ljudi.